Da li znate na šta sve treba da obratite pažnju prilikom probne vožnje polovnog automobila? Za probnu vožnju polovnog automobila odvojite barem 15 minuta, što je neko minimalno vreme za koje će početi da pokazuje nedostatke. Provozajte automobil u svim brzinama. Nemojte bežati od naglog dodavanja gasa i kočenja, naravno tamo gde uslovi dozvoljavaju bezbedno izvođenje ovih radnji. Vaša ruta treba da obuhvati ne samo ravan put, već i krivine i neravnine. Sve ove radnje pomoći će vam da pokrijete nekoliko važnih stavki, a to su motor, prenosni, kočioni i upravljački sistem. U svim režimima vožnje motor treba da radi mirno, bez podrhtavanja i oscilacija u broju obrtaja. Ako automobil ima instaliran TNG, insistirajte da se vožnja obavi i na benzinu i na plinu. Kod motora sa turbopunjačem obratite pažnju da li automobil rado prihvata ubrzanje u svim stepenima prenosa. Ukoliko slabo vuče prilikom ubrzanja, vrlo je moguće da je turbina pri kraju radnog veka. Prilikom menjanja brzina ne bi trebalo da osetite bilo kakve poteškoće, niti da čujete krčanje. Ukoliko automobil ima automatski menjač, provozajte ga i u hladnom i u toplom režimu rada. Postoji mogućnost da u hladnom režimu radi dobro, a da probleme ispoljite kada se ugreje. Ubacite u prvu brzinu, dodajte gas, a zatim otpustite kvačilo. Ako je sve u redu, motor će se ugasiti. Bilo kakvo lupkanje u predelu kvačila, neprijatni zvuci i podrhtavanje sistema za prenos snage ukazuju na to da postoji problem s kvačilom. Ukoliko pri naglom dodavanju gasa na određenom broju obrtaja automobil prestane da ubrzava, a motor odlazi u visoku turu, postoji velika verovatnoća da je frikciona lamela istrošena. Na delu puta gde nema saobraćaja vozite malom brzinom, zatim pustite volan i obratite pažnju da li automobil vuče u stranu. Ako to jeste slučaj, postoji mogućnost da nisu sve gume podjednako naduvane, da trap nije centriran ili je auto pretrpeo teža oštećenja. Ukoliko sumnjate na druga dva, konsultujte vašeg servisera radi detaljnije provere. Ukoliko prilikom prelaska preko neravnina kao što je ležeći policajac, osetite neprirodan zvuk, grube i neprijatne udarce, amortizeri su po svojoj prilici dotrajali. Ubrzajte najmanje do 50 km/h, a zatim lagano kočite. Pokušajte da utvrdite da li kočnice rade ravnomerno i po levoj i po desnoj strani. Lagano povlačenje na neku od strana ukazuje na to da kočiona klješta ne koče istom silom na oba točka, te da je potrebna intervencija servisera. Sada isprobajte automobil na većoj, ali bezbednoj i dozvoljenoj brzini. Zakočite naglo nekoliko puta kako biste testirali kočnice. Mekana papučica, neobičan zvuk, dugačak trag kočenja ili pak vibracije na papučici kočnice ukazuju da nešto nije u redu sa kočionim sistemom. Međutim, ako vozilo ima ABS, aktivacija istog prilikom naglog kočenja može se osetiti kao pulsiranje pod nogom propraćeno bukom, što je sasvim normalno. Tek noviji sistemi ABS-a u automobilima eliminišu ovo pulsiranje. Neprijatan zvuk nalik na škripu je znak da su kočione pločice dotrajale, te ako se ne zamene na vreme, dolazi do oštećenja kočionog diska, što je mnogo skuplja intervencija od zamene pločica. Obratite pažnju na bilo koji od ovih indikatora. Poskakivanje volana, neželjeno skretanje, prazan hod, nevraćanje volana u prvobitan položaj, trzaj, piskav zvuk ili tendencija da auto vuče u stranu prilikom kočenja, jer svi oni ukazuju na neispravnost upravljačkog sistema. Otežano skretanje i pojava neprijatnog zvuka ukazuju na nedostatak ulja u servovolanu. Podrhtavanje volana, koje se potencijalno može javiti prilikom kočenja, pak ukazuje na to da su se kočioni diskovi iskrivili i da je potrebna intervencija servisera. Prilikom davanja kontakta obratite pažnju na paljenje i gašenje signalnih lampica.
budući da svaka od njih ima interval provere koji uradi kompjuter. Ukoliko su vazdušni jastuci i ABS deo opreme, pripadajuće lampice bi trebalo da se upale i ugase nakon kratkog perioda. Probna vožnja je idealan trenutak da testirate i rad klima uređaja u svim režimima. Obratite pažnju na jačinu grejanja, odnosno hlađenja, pojavu buke, neprijatnih mirisa i vlage u kabini. Ako automobil posjeduje tempomat, setite se da ga isprobate kako biste utvrdili da li je u funkciji. U nadi da su vam ovi savjeti bili korisni, bezbednu vožnju želim vam Total.